regular client, no. So bago na ko siyang gihilot diri sa akong bagong clinic, mga kalods, diri ra. Located at Barangay 4 Poblacion, no, Balingasag. So diya day si sir, shout out sir sa ngalan nimo sir. Mervin boss, Mervin taga Mandangwa. So sir, testimony sir unsa imong kuan sa about sa kuha pabalik-balik man ka. Kuan boss kanang basta na ako'y bation sa akong lawas. Nung gapangitaon ako imong hilot ba daghan maayo manghilot pero lahi ra gyud sa imuha. Dito gid kay gud ang mga nerve bitaw kay pag ugma mawala mo gyud maulian mo gyud ko. Unang diri ko sa imuha gabalik-balik. So sir, salamat sa imuhang tiwala, no, trust nimo, satisfy ka sa akong performance. Hopefully nga daghan pa nato nga matabangan nga nagkinanglan nga para sa imong mga problema. Mga kaludi, si sir, no, mo ni regular client na ko ni, so ako gyud gibalik-balikan tungod kay lahi ang ako ang abilidad i-compare sa lain nga mga manghilotay. So naalang ko diri, no, sa Barangay 4 Poblacion, Balingasag. So maura na, daghang salamat.